जय जगन्नाथ पिला माने आम यूट्यूब चैनल ओडिया एजुकेशन वर्ल्ड को समस्त को स्वागत। आज आम पढ़ा सापमोचन विषय। सापमोचन विषयटी पढ़ा पूर्वर आमे प्रथमे नजर पकेइबा कवि परिचय उपरे, कारण कवि बिना कविता अधूरा अटे। तो सापमोचन लिखिछंती बा सापमोचन कवितार कवि होउछंती अति बड़ी भक्त कवि जगन्नाथ दास। एई सापमोचन विषयटी +2 प्रथम वर्ष कला विभागर बाध्यतामूलक साहित्यर विषय अटे। एही विषयटी प्रथम वर्ष छात्र छात्रींकर प्रथम कविता अटे। +2 प्रथम वर्ष ओडिया साहित्य बहिर। तेबे नजर पकाइबा कवि परिचय उपरे। सापमोचन कवितार कवि होउछंती अति बड़ी भक्त कवि जगन्नाथ दास, जहाँकर जन्मस्थान होउची कपिलेश्वर पुरुषासन पुरी अटे। जगन्नाथ दास जन्मस्थान कपिलेश्वर पुरुषासन पुरी। जन्म समय होउची आनुमानिक 1497 ख्रीष्टाब्द। पिला माने यांकर आनुमानिक जन्म। तांकर सृष्टि संपद जदि पिला माने देखिबा ताहले तांकर सृष्टि संपद होउची भागवत, शैवागम, मृगुणी स्तुति, कालिय दलन, अर्थकोइली, तुला भिणा, गुप्त भागवत, दारुब्रह्म गीता, ध्रुव चरित, गुंडीचा विजय, श्रीरामचंद्रिका एवं यह व्यतीत से अनेक भजन एवं जनाण मध्य रचना करथिले। तांकर से संस्कृत भाषा रे मध्य अनेक भजन और जनाण मध्य रचना करथिले। सेथिपाई जगन्नाथ दासंकर नाम अन्यतम अटे। भागवतर प्रणेता मध्य हेउछंती भक्त कवि जगन्नाथ दास। जदि ओडिया भागवत कथा देखिबा पिला माने तेबे ओडिया भागवतर रचयिता हेउछंती भक्त कवि जगन्नाथ दास। 19 शताब्दी रे जदि आमे ओडिशार आधुनिक शिक्षार प्रसार हेबा पूर्वरु केवल भागवत पढ़ी जानिबा लोक को ही ओडिशार शिक्षित व्यक्ति बोली कहा जाउथिला। तो भक्त कवि जगन्नाथ दास होउछंती ओडिया भागवतर रचयिता। जदि 19 शतकर इतिहास को पिला माने आमे देखिबा ताहले ओडिशा रे सेते बेले जे ओडिया भागवत पढ़ी जानुथिला, ओडिया भागवत कही जानुथिला, से ही गोटे शिक्षित व्यक्ति हिसाब रे परिगणित हेउथिला। विवाह समय रे कन्या पितांक निकटरे बरर परीक्षा समाहित हेउथिला भागवत खेदा पाठ करी। विवाह समय रे पिला माने सेते बेले कन्या पिता से परखुथिले गोटे पिला जदि तांकर कन्या को विवाह करिवो तेबे से भागवत पाठ करी जानिछि ना नाही, भागवत कही जानिछि ना नाही। तो सेथिरु से जानुथिले से तांकर कन्या पई योग्य कि नुह, ताकू से कन्यादान करिवे कि नाही, सेथिरु ताहा जणा जाय। पुणी पितामातांक मृत्यु शज्या निकटरे पुत्र को भागवत पाठ करिवा थिला एक नैतिक कर्तव्य। एथिपाई 19 शतकरे ओडिशा रे शिक्षित संख्या पड़ोशी प्रदेश मानक ठारू अधिक थिला। जेतेबेले पितामातांकर मृत्यु हेउथिला सेतेबेले मध्य पुत्र भागवत पाठ गोटे अत्यंत गोटे नित्यांत गोटे कर्तव्य थिला। एथिपाई 19 शताब्दी रे ओडिशा रे शिक्षित मानक संख्या पड़ोशी राज्य मानक ठारू प्रायतः अधिक थिला। भागवतर ललित कांत कोमल पदावली उत्कलीय जनतांको मंत्रमुग्ध करी रखिथिला। एक अपूर्व आध्यात्मिक परिमंडल सृष्टि करिथिला समग्र ओडिशा भूखंडरे। पिला माने भागवत गीता गोटे अति आध्यात्मिक परिचय सृष्टि करिथिला। एक अपूर्व आध्यात्मिक परिमंडल सृष्टि होइथिला समग्र ओडिशा भूखंडरे। कहा जोगु? ओडिया भागवत जोगु।
महाकवि सारला दास लोककथित भाषा को साहित्यक भाषार रूप प्रदान करथिले, किंतु महात्मा जगन्नाथ दास एही साहित्यक भाषा को रुचिमंत करी सेथिरे बल संजोग करथिले। एहाकू महाकवि सारला दास लोककथित भाषा को साहित्यक भाषा को से रूप प्रदान करथिले, किंतु ताहाकू रुचिमंत रुद्धिमंत करथिले जगन्नाथ दास। तत्सम तद्भव और देशज शब्द मानकर एक अद्भुत संगम पाठक भागवत रे देखा पाई थांती। संस्कृत शब्द और दार्शनिक तत्वराजीर ओडिया अनुवाद कला बेले जगन्नाथ यथासंभव सतर्कता अवलंबन करी सेगुड़िकु ओडिया पाठक मानकर हृदयगाही कराइछंती। तेणु गवेषक माने भागवत को एक अनुवाद न कही अनुसृजन कहिछंती। भागवतर ही काव्यिक माधुर्य और मौलिक आवेदन जोगु ओडिशार पुरपल्ली रे भागवत टुंगी गढ़ी उठिथिला। प्रत्यह संध्या समय रे एही भागवत टुंगीरु ही प्रसारित हेउथिला ओडिया साहित्य और धर्मर संदेश। 16 शताब्दीर आद्यपादरे श्री चैतन्यଙ୍କ उत्कल आगमन और ओडिशा रे भक्ति धर्मर प्रसारर मुख्य बाहक साजिथिला भागवत टुंगी। जेतेबेले 16 शताब्दी रे ओडिशा को आगमन करिथिले श्री चैतन्य देव, सेतेबेले भक्ति धर्मर प्रसारर मुख्य बाहक साजिथिला एही भागवत टुंगी। भागवतर कोमल तथा पांडित्यपूर्ण व्याख्या और भक्ति साधनार अनन्यता को लक्ष्य करी वैष्णव आंदोलनर पुरोधा थिले श्री चैतन्य। वैष्णव आंदोलनर पुरोधा, वैष्णव आंदोलनर सृष्टिकर्ता थिले श्री चैतन्य। सीए ही जगन्नाथ को अति बड़ी उपाधि प्रदान करथिले। तो पिला माने परीक्षा रे जदि पड़िबो अति बड़ी जगन्नाथ दासन को भक्त कवि बा अति बड़ी उपाधि किए प्रदान करथिले, भक्त कवि नुहे अति बड़ी उपाधि जगन्नाथ दासन को किए प्रदान करथिले, तेबे तुमे निहाती भाव रे लिखिबो श्री चैतन्य। जगन्नाथଙ୍କ साधना पीठ बड़ ओडिया मठ एबे भी अति बड़ी संप्रदायर साधन भूमि होई रहिछि। साप मोचन संपर्क रे ताहाले पिला माने टिके जानिबा साप मोचन विषय रे कौन रहिछि बा आमे साप मोचन विषय रे आगुकू कौन आलोचना करिबा। साप मोचन संपर्क रे कहूछि पिला माने तुम मानंकु आमर आलोच्य साप मोचन कविताटी जगन्नाथଙ୍କ अमर कृति भागवतर 10म स्कंध 69 अध्याय नृगराजा मुख्यण प्रसंग भाव रे वर्णित होइछि। सापमोचन कविताटी भक्त कवि जगन्नाथ दासଙ୍କ द्वारा रचित ओडिया भागवतर 10म स्कंध 69 अध्यायर नृगराजा मुख्यण प्रसंगरू आनीत होइछि। कवितारे थरे कृष्णଙ୍କ पुत्र माने निकटस्थ वन उपकंठरे क्रीड़ा करुथिले। दीर्घकाल क्रीड़ा करिबा परे एमाने तृषार्त होई पड़िले। जल संधान उद्देश्य इतस्ततः भ्रमण करिबारु वन मध्यरे एक परित्यक्त कूप देखिबाकू पाइले। काले सेथिरे जल थिबो एहा देखिबा पई सेमाने कूप मध्यकू निरेखी चाहिबारु एक विशाल जंतु देखिबाकू पाइले। एडे विशाल अद्भुत जीवटिकू सेमाने क्रुकल्लास बा एंडुओ बोली भाविले। क्रुकल्लासर अर्थ हेउछि एंडुओ। क्रुकल्लास एंडुओ बोली चिन्हिले। तत्परे सेमाने दौड़ी लगई एंडुओटी को बाहर करिबा लागि उद्यम कले, ताहा किंतु संभव हेला नाही। एथि जोगु पुओ माने निजको अपमानित बोध कले। अनन्योपायी होई कृष्ण को आगरे जाई कहिले। कृष्ण वन मध्य को आसी क्रुकल्लासटी को अनायासरे कूप मध्यरु बाहर करदेले। कृष्णଙ୍କ करस्पर्शरु क्रुकल्लास शरीर भितरु एक दिव्य सुंदर राजपुरुष बाहरिले। एबे सेई राजपुरुष तांकर शापग्रस्त हेबार कारण निजे कहिले ओ शेषरे मुक्ति लाभ कले एवं स्वर्गपुर को यात्रा कले। तेबे एइथिरे कौन वर्णित होइछि आमे कविता पाठ करिबा पर ही जानी परिबा। तेबे कविता परे नजर पकाइबा। सुण राजन सावधाने द्वारकापुरे एक दिने कृष्ण कुम्मर छंती जेते कहिबा एके एके केते। तो सुण राजने
ଶୁଣ ରାଜନ ସାବଧାନେ। ଏଠାରେ ଶୁଣ ରାଜନ ସାବଧାନେ ଦ୍ୱାରକାପୁରେ ଏକ ଦିନେ। ତ ଏଠାରେ କିଏ କାହାକୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜା କିଏ ଅଟନ୍ତି? ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠାରେ ରାଜା କିଏ ଅଟନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ। ପରୀକ୍ଷିତ କିଏ? ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଯିଏକି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପୌତ୍ର ଏବଂ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ତକ୍ଷକ ନାଗଠାରୁ ସେ ତକ୍ଷକ ନାଗ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ତେବେ ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। କାରଣ ସେ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତକ୍ଷକ ନାଗଠାରୁ ବିଷ ଦ୍ୱାରା ତକ୍ଷକ ନାଗର ବିଷ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ସେ ଏହି 7 ଦିନ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ତାର କାରଣ ସେ ଖୋଜି ଚାଲିଲେ। ଏହା ଭିତରେ ସେ କାହା ପାଖକୁ ଗଲେ? ଶୁକ ମୁନିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଶୁକଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଶୁକଦେବ ତାଙ୍କୁ ଏହି 7 ଦିନ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଛି କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଛି ସେ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଶୁକଦେବ? ଶୁଣ ରାଜନ ସାବଧାନେ ଦ୍ୱାରକାପୁରେ ଏକ ଦିନେ। ତ ରାଜନ ଆପଣ ସାବଧାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା। କୃଷ୍ଣ କୁମର ଛନ୍ତି ଯେତେ, କହିବା ଏକେ ଏକେ କେତେ। ତ କୃଷ୍ଣ କୁମର, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତ ଅନେକ ପୁତ୍ର, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତ ବହୁତ ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଏକ ଏକ କରିକି କେତେ ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି? ତେବେ ଆମେ କେତେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାଁ ନେବା? କୃଷ୍ଣ କୁମର ଛନ୍ତି ଯେତେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେତେକ ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଏକ ଏକ କରି କେତେ କହିପାରିବା? କାରଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅନେକ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ 16,108 ରାଣୀ ଥିଲେ। 16,108 ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 8 ରାଣୀ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର 8 ରାଣୀ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। 8 ପାଟବଂଶୀ, ସିଏ ପାଟବଂଶୀ ମୁଖ୍ୟ ରାଣୀ ଥିଲେ। 8 ରାଣୀ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ତ 8 ରାଣୀ କିଏ କିଏ ଥିଲେ? 8 ରାଣୀ ଥିଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ, ସତ୍ୟଭାମା, ଭଦ୍ରା, କାଳିନ୍ଦୀ, ଜାମ୍ବବତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମଣା, ସତ୍ୟା, ମିତ୍ରବିନ୍ଦା। ତ ଏ 8 ପାଟବଂଶୀ ଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ରାଣୀ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶାମ୍ବ ଆଦି ମିଳି ବନେ କରନ୍ତି ନାନା କେଳି। ଅନେକ ବେଳେ କ୍ରୀଡ଼ା କରି ତୃଷିତେ ଲୋଡୁ ଛନ୍ତି ବାରି। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶାମ୍ବ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର। କାରଣ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶାମ୍ବ ଏମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଯଦୁବଂଶ ଲୋପ ପାଇଥିଲା। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶାମ୍ବ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶାମ୍ବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୁତ୍ରମାନେ ମିଶି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବନେ କରନ୍ତି ନାନା କେଳି, ବନରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଅନେକ ବେଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରି ତୃଷିତେ ଲୋଡୁ ଛନ୍ତି ବାରି। ଅନେକ ବେଳ ହେଲା, ଅନେକ ସମୟ ହେଲା କ୍ରୀଡ଼ା କରି ସେମାନେ ତୃଷିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗିଛି। ନିହାତି ପିଲାମାନେ ଅନେକ ସମୟ ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୋଷ ଲାଗିଥାଏ, ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୋଷ ଲାଗିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପାଣି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏହି ପାଣି ଖୋଜିବା ଭିତରେ ଏମନ୍ତେ ଜଳ ପାନ ସଧେ, କୂପ ଦେଖିଲେ ବନ ମଧ୍ୟେ। ଏମନ୍ତେ ଜଳ ପାନ ସଧେ, କୂପ ଦେଖିଲେ ବନ ମଧ୍ୟେ। ତ ପିଲାମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଖୋଜିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେ ବଣ ମଧ୍ୟରେ କୂଅର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି, କୂଅଟିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଣି ଖୋଜୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୂଅ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା, ସକଳେ କୂପ ପାଶେ ମିଳି ଚାହାନ୍ତି ନୟନ ନିରୋଳି। ସକଳେ କୂପ ପାଶେ ମିଳି, ତ ସମସ୍ତେ କୂଅ ପାଶରେ, ସମସ୍ତେ କୂଅ ପାଖରେ ମିଶି ଚାହାନ୍ତି ନୟନ ନିରୋଳି। ତ ଅତି ନିରୀକ୍ଷଣ ଭାବରେ ସେଇ କୂଅ ଭିତରକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ତୃଣ ଗହଳ ଅନ୍ଧକାରେ, ଅଦ୍ଭୁତ ଜନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି,
ପାଣି ଯୋଗୁଁ ପାଣିର ସ୍ତର କିଛି ଲାଗିଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଭିତରେ ଗଛ ଉଠିଯାଇଛି, ଘାସ ଉଠିଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୃଣ ଗହଳ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘାସ ହେରିକା ଉଠିଯାଇକି ବହୁତ ଗହଳ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘାସ ଗହଳ ଦ୍ୱାରା ସେ କୂଅ ଭିତର ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯାଇଛି ଘାସ ଗହଳ ଯୋଗୁଁ। ଏବଂ ସେଇ ଘାସ ଗହଳର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ସେ କୂଅ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜନ୍ତୁଟିଏ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଘାସ ଯୋଗୁଁ କୂଅ ଭିତରଟା ଘାସର ଛାଇରେ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜନ୍ତୁକୁ କୂଅ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଦିଶଇ ପର୍ବତ ସଦୃଶ ଦେଖି ଚିହ୍ନିଲେ କୃକଲ୍ଲାସ। ସେ ଜନ୍ତୁଟି କିଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି? ସେ ଜନ୍ତୁଟି ଗୋଟେ ପର୍ବତ ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଉଛି, ବା ସେ ଜନ୍ତୁଟି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ସେ ଜନ୍ତୁଟି କିଏ? ସେ ଜନ୍ତୁଟିକୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଆରେ ଏ ଜନ୍ତୁଟି ତ ହେଉଛି କୃକଲ୍ଲାସ। ତ କୃକଲ୍ଲାସର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କୃକଲ୍ଲାସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଣ୍ଡୁଅ। ଏଣ୍ଡୁଅ ପିଲାମାନେ, କୃକଲ୍ଲାସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଣ୍ଡୁଅ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ବିସ୍ମିତେ ଏକ ଆରେ ଚାହିଁ ବୋଲନ୍ତି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ। ସେମାନେ ଏ ଏଣ୍ଡୁଅଟିକୁ ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ କହିଛନ୍ତି, ଦଣ୍ଡେ ବିଚାରି ଯତ୍ନ କରି ବୋଲନ୍ତି ଦେଖିବା ଉଦ୍ଧାରି। ସେ ଯେତେବେଳେ କୂଅ ଭିତରେ ଏଣ୍ଡୁଅଟିକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଆକାର ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ସଦୃଶ, ସେମାନେ ତାକୁ ଦେଖେଇ, ତାକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ପରସ୍ପରକୁ ବିସ୍ମିତ ଭାବରେ ଚାହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆରେ ଇଏ ତ ଏଣ୍ଡୁଅଟେ, କିନ୍ତୁ ୟାର ଆକାର ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ସଦୃଶ କିପରି? ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡେ ବିଚାରି ଯତ୍ନ କରି ବୋଲନ୍ତି ଦେଖିବା ଉଦ୍ଧରି। ଦଣ୍ଡେ ବିଚାରି ବା କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ୟାକୁ କୂଅ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ହେବ, କାରଣ ବୋଧହୁଏ ଏଣ୍ଡୁଅଟି ଜାଣିପାରିନି କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ କିଭଳି ହୁଅନ୍ତା। ତେଣୁ ସେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଏ ଏଣ୍ଡୁଅଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ଏତେ ବିଚାରି ଦୟା ବହି ଲାଙ୍ଗୁଳେ ଦଉଡ଼ି ଲଗାଇ। ତେଣୁ ସେ ବିଚାର କଲେ, ଦୟାଭାବ ସଦୃଶ ତାର ଲାଙ୍ଗୁଳରେ ଦଉଡ଼ି ଲଗାଇଲେ, ବା ଏଣ୍ଡୁଅଟିର ବା କୃକଲ୍ଲାସଟିର ଦଉଡ଼ି ଲଗାଇଲେ। ତାର କେଉଁଠି? ତା ଲାଙ୍ଗୁଳରେ ଦଉଡ଼ି ଲଗାଇଲେ। ତୃଣ ବକଳ ଚର୍ମ ପାଶି ନିବିଡ଼େ ବାନ୍ଧିଲେ ଆକର୍ଷି। ତ କ'ଣ କଲେ? ତୃଣ ବକଳ ବା ଘାସର ଦ୍ୱାରା, ଘାସରେ ଯେଉଁ ଚର୍ମ ପାଶି ବା ଘାସର ବକଳର ଚମଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ଦଉଡ଼ିଟି ସେମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଅତି ଜୋରରେ ବାନ୍ଧିକି, ଚର୍ମ ପାଶ ଅତି ଜୋରରେ ସେ ଦଉଡ଼ିଟିକୁ ଗୁନ୍ଥିକି ସେମାନେ ପାଣି ଭିତରକୁ ତାର ଦଉଡ଼ିରେ ତାର ଲାଙ୍ଗୁଳରେ ସେ ଦଉଡ଼ିଟିକୁ ଲଗେଇ ଅତି ଆକର୍ଷକ ଭାବରେ ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଟାଣନ୍ତି ଧରି ଜଣେ ଜଣ ନଚଳେ ତାହାର ଚରଣ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାର ଚରଣ ମଧ୍ୟ ଇଞ୍ଚେ ମାତ୍ରେ କେହି ହଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖି ଚକିତ କୃଷ୍ଣ ବାଳେ ସର୍ବେ ଟାଣିଲେ ଏକାବେଳେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଧରି ଟାଣିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ପାଦ ମଧ୍ୟ କେହି ଟିକେ ମାତ୍ର ହଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତ କୃଷ୍ଣବାଳମାନେ, କୃଷ୍ଣପୁତ୍ରମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ବିଷୟରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ
बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु जहाद्वारा यार द्वितीय भागटी मध्य आपणक पाखरे ठीक भाव ठीक समय पहुँची पारिब। रहिले पिलामाने जय जगन्नाथ।